Good morning mga idol, happy Monday everyone. Dito na yung pangalanan ko ng nanalo kahapon na. Katong hindaog hapon kung asa tong dapita. Hindaog og 50 pitot ito na. Ang una si Tolentino Gerald. Kaya Gerald Tolentino Gerald. Si Jimay Dulan Digal Danigoy asawang Johnny. Sunod si Gerson Gumanid Kalapuan. Okay, congrats. Sunod po si Aileen Balios. Sunod si Sirhia Tamayo Loayon. Sunod si kinsa ni? Si Raquel Mi Horillo. Gibali magpangalan. Kuha inyong 50 pesos dire sa tindahan. Okay, tindahan ni Winlex. Congrats sa 50 pitot. Okay.